नमस्कार सांग मैंने मुकादम्बिनी आपणमानंकर सांग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण सामना को आसी सांग मैंने आम समस्ते पिला बेलू निज बापा माँ और गुरुजन शुणी आसुचे अलस्वामी टाळिबार अभ्यास एवं लोभ आम जीवन को नष्ट कर दे तापरे आमे निज अलस्वामी टाळिबार अभ्यास एवं लोभ को निज ठार दूर को नहीं पारि नथाउ जहाँ फल 99% लोक निज स्वप्न को निज लक्ष्य को हासिल करि पारि नथांती सेमानक पाखरे संपूर्ण दक्षता क्षमता रही थाए तापरे तांकर एई अलस्वामी एवं टाळिबार अभ्यास जोगु सेमाने निज लक्ष्य को हासिल करि पारि नथांती प्रकृत रे किपरि एई स्वामी टाळिबार अभ्यास एवं लोभ आम जीवन उपर प्रभाव पकाए एवं किपरि आम जीवन को नष्ट कर दिए ताहा ए वीडियो रे गोटे सुंदर कहानी माध्यम रे आमे बुझिबार प्रयास करिबा एवं निज जीवन रे एई अलस्वामी एवं टाळिबार अभ्यास को दूर को नेबा निज को उन्नत करिबा सुखी करिबा एवं निज को सफल करि परिबा सांग माने आमे समस्त जानि रखिबा दरकार जेतेबेले मनुष्यर जीवन रे लोभ टाळिबार अभ्यास एवं अलस्वामी आसी जाए से जीवन रे केबे भी आग को बढ़ी पारे नहीं निज दक्षता क्षमता को निज भितर दबाई मारी दिए ताहा उन्नत होई पारे नहीं जहाँ फल से जीवन रे दुखी हुए ताले चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा एवं सुंदर कहानीटी को सुनिबा बुझिबा निज जीवन रे व्यवहार करी निज को उन्नत करिबा निज को सुरक्षित माने गोटे सुंदर गाँटे थिला आ गाँ रे जने चासी रहुथिले चासीटी प्रतिदिन सकाले निज जमी को जाउथिले सेठी खरा वर्षा जहा कठिन परिश्रम करुथिले थकी हारी घर को संध्या रे फेरुथिले एवं दुई मुठा खाई विश्राम नउथिले से चासींकर पाखरे दुईटी पशु रहिथिले प्रथम हेउची गोटे बलद आ गोटे हेउची गध बलद आ गध दुई जण गोटेठी रहुथिले गोटेठी खाउथिले गोटोठी पिउथिले किंतु दी जनकर जीवनचर्या अलग अलग थिला बलदटी निज मालिक सह जमी की प्रतिदिन जाउथिला प्रति ऋतु रे कठिन परिश्रम करुथिला शीत वर्षा खरा जे कोनोसी परिस्थिति हेउना काहेकि से दिन सारा जमी रे कठिन परिश्रम करुथिला थकी हारी संध्या रे घर को फेरुथिला किंतु गधर जीवन किछि अलग थिला से घरर किछि छोट मोट कार्य करुथिला जेमिति कि जमी रो धान बस्ता बोही आनिबा घरर किछि जिंस बोही कि नै जिबा बस एतिकी कार्य कला परे से गछ छाई रे आराम से बसी घास खाउथिला दी जनक मध्य रे अनेक फरक थिला किछि दिन बीतिबा परे बलदर मन रे गोटे ईर्षा भाव सृष्टि है गध पाई सी भाविला मु दिन सारा कठिन परिश्रम करुछि तापरे थकी हारी खाई पीकी सोची किंतु गधर जीवन बहुत भल सी छोट मोट टिके टिके काम कर दउछि दिन सारा छाई रे रेस्ट नउछि अलिया घास खाउछि आनंद रे जीवन बचौछि मो भितरे ता भितरे एते फरक कोन अछि मु ही काहे के एते कठिन परिश्रम करिबि मो जीवन रे कोन शांति रे बसिबा सुख पाइबार लेखा नहीं मु कौन सब बड़े एमती कठिन परिश्रम करुथिबी एहा भाबी से ईर्षा कला एवं दुखी हो गला गोटे दिन संध्या रे बलदटी पूरा थकी जाइथिला आ से निज मनर दुख गध सामना रे परिप्रकाश कला से कहिला सांग तुम गोटे जगह रे अच्छे गोटे ठी खाउछे गोटे ठी सोचे हेले दिजनकर जीवन रे केते पार्थक्य अछि तू दिन सारा छोट बड़ कार्य करी आराम से छाई रे बसी खाउछु पिउछु निज जीवन को उपभोग करुछु जेते बेले कि मु दिन सारा खरा वर्षा शीत रे कठिन परिश्रम करबा को पडुछि मो देह थकी जाउछि मते किछि भलो लागुनी मु कोन रेस्ट नबार योग्य न मु कोन गोटे दिन शांति रे बसी किछि खाइबी किछि देखिबी किछि बसिबार योग्य न एमिति कहि दुख कला एहा सुनी गध कहिला भगवान आम दी जन को एमिति गढिचंती तू एमिति परिश्रम करिबो आ मु एमिति कार्य करी रेस्ट ने भी ए व्यवस्था करिसंती एहा सुनी
ବଳଦଟି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଦୁଃଖୀ ହେଉଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁକୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖି ଗଧ କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ଦୁଃଖ କରନା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଳି ଆରାମସେ ବସିପାରିବୁ, କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବୁ। ତାହା ଶୁଣି ବଳଦ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ସେ ଉପାୟ? ଗଧ କହିଲା, କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ଆସିବେ ତୋତେ ଜମିକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଭଳି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ମାଲିକ ତୋ ଉପରେ ଦୟା କରିବେ ଏବଂ ତୋତେ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତୁ ଆରାମସେ ବସିବୁ ଏବଂ ଖାଇବୁ, ନିଜକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେବୁ। ଏହା ବଳଦର ମନକୁ ପାଇଲା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ବଳଦର ମନକୁ ପାଇଗଲା, ସେ ତାହା ହିଁ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗଧ ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ସେ କହିଲା, ଏଇ ଉପାୟ ଗୋଟେ ଦିନ କି 2 ଦିନ ହିଁ କରିବୁ। ଯଦି ଅଧିକା ଦିନ ତୁ ଏଇ ଉପାୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଦେଖେଇବୁ, ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ, ତୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ 2 ଜଣ ଶୋଇଲେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ଆସିଲା ବଳଦକୁ ନେଇ ଜମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ବଳଦଟି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାର ଆକ୍ଟିଂ କଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଛିଡ଼ା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା, ସେ ସିଧା ଛିଡ଼ା ବି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହା ଦେଖି ସେଇ ଚାଷୀ ଜଣକ ଦୁଃଖିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କହିଲା, ଆରେ ବଳଦ, ଆଜି ବୋଧେ ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଜି ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯା, କାଲିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏହା କହି ବଳଦଟିକୁ ଜମି ପାଖକୁ ନେଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଏବଂ ସେଇଠି ବଳଦଟି ଆରାମସେ ବସିଲା, ମନ ଭରିକି ରେଷ୍ଟ ନେଲା। ଥଣ୍ଡା ଛାଇରେ ବସି ଘାସ ଖାଇଲା। ବଳଦଟିକୁ ଲାଗିଲା ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ପାଉଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେଇଆ କରିବ ବୋଲି ଭାବିନେଲା, କାରଣ ସିଏ ବସି ରହିବାର, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲା। ଅଳସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଧରି ନେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଆକ୍ଟିଂ କଲା। ଆଉ ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଚାଷୀଟିର ମନକୁ ଡାଉଟ୍ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଏ ଭାବିଲା କି ବୋଧହୁଏ ମୋ ବଳଦଟି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ସିଏ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ନୁହଁ। ଏହା ଦେଖି ଗଧ ବଳଦକୁ କହିଲା, ଭାଇ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଆକ୍ଟିଂ କରନା, ବିପଦ ତ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଳଦଟି ଗଧର କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କଲା, କାରଣ ଆରାମସେ ବସିବାର ମଜା ବଳଦର ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ପୁଣି ଥରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଚାଷୀ ଆସିଲା ଏବଂ ବଳଦକୁ ଦେଖିଲା। ବଳଦଟି ପୁଣି ଆକ୍ଟିଂ କଲା। ବଳଦର ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଉଥିଲା, ବଳଦ ଭାବିଲା, ବୋଧହୁଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆରାମସେ ବସିବି, ରେଷ୍ଟ ନେବି। କିନ୍ତୁ କଥା କିଛି ଅଲଗା ହେଲା। ଚାଷୀ ଜଣକ ବଳଦଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କଂସାରୀକୁ ବିକିଦେଲା। କଂସାରୀ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କ ମାଂସକୁ ବିକ୍ରି କରେ। ତାକୁ ବିକିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବଳଦଟି ଛାନିଆ ହେଇଗଲା, ଡରିଗଲା। ସିଏ ଭାବିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। କଂସାରୀର ଅଣ୍ଟାରେ ଖୁଞ୍ଚା ଯାଇଥିବା ଧାରୁଆ ଛୁରୀକୁ ଦେଖି ସିଏ ଡରି କାତର ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକା ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ହାତରେ ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିଲା, ସେ କିଛି କରିପାରିବାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା। କଂସାରୀ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଆଉ ଚାଷୀ ଜଣକ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବଳଦ କିଣିକି ଆଣିଲା ଏବଂ ନିଜ ଚାଷ କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସେମିତି ହିଁ ବିତିଲା ଯେମିତି ଆଗରୁ ବିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଥିବା ସେଇ ବଳଦ, ସେଇ ଅଳସୁଆ ବଳଦ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିକି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଇ ଦିଏ, ଅଳସୁଆମୀ, ଟାଳିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଲୋଭ ସବୁବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ, ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ, ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ଏହି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଅଳସୁଆମୀ ଏବଂ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରକୁ ନେବା ଜୀବନରେ ବିପଦକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା
संगे समान अटे। ये अलस्वामी एवं लोभ आम जीवन को नष्ट कर दे थाए। जेतेबेले कि कठिन परिश्रम करबा आमको थकई दे थाए सत, किंतु आम जीवन रे आमको आगको नेबारे आत्मनिर्भरशील हेबारे साहाय्य करताए। तेणु आमे सबुबेले अलस्वामी को छाड़ी निज दायित्व को सठिक रूपे पूरण करिया पई निजको प्रस्तुत करिवा दरकार। निज कार्य को ठीक समय रे करिवार क्षमता निजको देवा दरकार। निजको निजे मोटिवेट करिवा दरकार। जेउ कार्य जेउ समय रे करिवा दरकार सेही समय रे हेबा दरकार। ताहा करिवार निजको इच्छा थाउ बा न थाउ सेही कार्य सेही समय रे हेबा दरकार। जेउ समय रे ताको करिवा निहाती जरूरी। तेबे जाई आपण निजको उन्नत करि परिबे, निज दक्षता को बढ़ी परिबे, निजको सक्षम करि परिबे, निज स्वप्न को पूर्ण करि परिबे, निजको उन्नत करि परिबे। निज जीवन रे निज लक्ष्य को पाई आनंद रे रही परिबे। सांग माने जीवन रे यदि सुखी होबार अछि ताहले अलस्वामी टाळिबार अभ्यास प्रोक्रास्टिनेशन आउ लोभ को परित्याग करबा को पड़िबो। नचेत एई बळदर परिस्थिति आम जीवन रे आसीबा को लागिबो। आउ जेतेबेले से समय आसीबो सेतेबेले कि करिबार क्षमता बा समय आम हाथ मुठारे नथिबो। तेणु से समय आसीबा पूर्व निजको सुधारंतु, निज अलस्वामी को दूर करंतु, निज जीवन को उन्नत करी निजे निज परिवार लोक को सुखी करंतु। सांग माने वीडियो जदि आपनको पसंद आछि, आपनको हृदय को छुईछि, ताल निश्चय लाइक शेयर और कमेंट करिवे। जदि प्रथम थर आपण माने हम नयनिका मोटिवेशन चैनल को आसीचंदी, चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं पाखरे थिबा बेल बटन दबाइ ऑल नोटिफिकेशन सेट कर देबे। जहा द्वारा जेतेबेले भी हम वीडियो पोस्ट करिवु सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपनको पाखरे पहुंचीबो एवं हमको कनेक्ट कर दबो। ताले मु रहिछि सांग माने पुणी थरे देखाबो गोटे नुवा वीडियो रे नुवा टॉपिक सो। सेही पर्यंत निजर ध्यान रखନ୍ତୁ, बहुत खुशी रे रहंतु, कारण खुशी रे रहिबा बहुत जरूरी। जय जगन्नाथ।